କ୍ୟାବ୍ ବୁକିଂ କରି ଅପହରଣ ଓ ଲୁଟ୍ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଓବେର କାର୍ ବୁକିଂ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଗିରଫ ଓ ଜଣେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର। ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଗଅଁଦିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାର୍ ବୁକିଂ କରି ଜୋରନ୍ଦା ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଜୋରନ୍ଦା ନିକଟସ୍ଥ ରାଧାଦେଇପୁର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ତଥା ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଠାରୁ 2ଟି ମୋବାଇଲ ସହ ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଲୁଟ୍ କରି ନିକଟସ୍ଥ ମହିମା ସେତୁ ଉପରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଗଅଁଦିଆ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜେଶ କୁମାର ନାଥ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ଥାନାଧିକାରୀ ସଲିଳ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସଲିଳ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଇଆଇସି ଗନ୍ଦିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ डिस्ट्रिक्ट ढेंकानाल आमर गोटे 14-15 नाइट्रे जड़े उबेर ड्राइवर से भुवनेश्वर आसी जोरंदा अभिमुखे तेणु 3 जन लोक सहित बसी आसते से समय गाड़ी को चोरी देखिए आम राधादेईपुर जंगल पाखे चोरी कर नहीं जाते। आमर गोटे केस होता 248/2024 एवं से केस टी आमर फांडी अधिकारी दिलीप कुमार गणनायक तदंत करुले एवं एसपी सार डायरेक्शन रे से अननोन पर्सन को धरवा लगी आम बहुत जगह बहुत टेक्निकल साहाय्य नहीं एवं काली जी की मास्टर माइंड राजेश कुमार नाथ एवं तार एसोसिएट सुमंत कुमार नाथ को धरवे आम सहाय एवं आउ जड़े बर्तमान आब्सकंडर अच्छा आज आम से लोकंर जार गाड़ी चोरी होता डिजिआर गाड़ी आम रिकवरी कर हैंडओवर कर गोटे सुना रिंग आ 2टा मोबाइल फोन से जो दिन अकरेन्स करते से नाइट्रे से महिमा ब्रिज रे सेटा पानी रे थ्रो कर देइछंती तेणु आमर आज आम अरेस्ट कर फरवर्ड कर। ढेंकानालू अक्षय कुमार पात्रंक रिपोर्ट ब्लैक किड न्यूज ओडिया।